Jiwi lang nga. Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Sulti na lang dyan yung kakao. Bi. Hello guys, welcome to my vlog. Sana mo kakao. Wow. Lelo. 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 Gamay. Ang banana. Dalawa makalami. Dalawa. Wow, dari oh. Comment down ko no kung sino ganahan kit i-deliver ni Katrina. Ima, lapat kita. Wow, kayami. Hello guys. Mga nay dari yung kakao nay. Nay, nay, kakao nay. Tingnan ako tablet. Ano ba tina? Pa, ini ang tablet. Si kakao. Si. Su. Ari ko bali, ari ko. Ari ko dito. Nalubat naman ako. Lubat-lubat. Yang kusa ko ma, COVID. COVID. Yang kusa ako. COVID. Ni Katrina nangutot. Suwaing, dara. Nga dyan ko na sa kulo direct ng tabliya. Pakita ito di kakakuan di. Galingon nun. Dari kuya oh. Doon, oh. Oh, itakok din doon. Dahil sa galingon ng para tabliya. Ako. Si Ka. Aray ko. Wow. That's yummy. Dari na. Oh, dyan yung finished product. Kuya, oh. Finished product. Asa da ka ng kuya, oh. Ni kalami, oh. Ay, kay, kuha mo niyo, oh. Nagay na. Takpan ini, takpan. Ini, oh. Nagay na. Step 1. Step 2. Step 3. Babata. Diba? Ni Gabi, oh. Chocolate. Chocolate. Yapa, patakpanan pa ini. Galing pa, magbuyad pa si Michael. Ano de? Simple. Bye guys. Bye guys. Di ako bati sila guys. Hello guys. Bye bye. Bye guys.